Hello guys, good noon. Mayong hapon sa tanan. Ready na kami going to dialysis session na naman. Tapak na kami sa amon ng mga galamiton. At here we are na. Hi, say hi. Hello! Ready na siya. See you later. Hello guys, pakat na kami. On the way na kami to hospital. Okay, see you later. Okay guys, back. Ari na kami, pakatlo na kami sa Riverside. Pasulod na kami. Okay. Daw gina-construct pa sa Riverside. Okay. Nasa entrance. Hello guys, puli na kami. Tapos na kami dialysis. Bye bye.